ওগো তিখাঙ্গা আগে খুল করে দিবা बुबाग्रानी बिसिंतै गैयै बुबाग्रानि स्थाननि जे थानसालि बुसलितयै जों थानसालि यापिरि सेलायै दिनै अजागाव मनु सलिता कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनि केन्डिडेट बरमगोनां रतीश त्रिपुरा ताई चिनि देमसरा 7 नं देमसरा कजुसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि धीरेन्द्र देव बर्मा ताई चिनि करमसराव बिके रांखल चिनि बरमगोनां अकरा बिनि प्रचारनो तयै जों दिनै अजागाव हकु तैसा हाति जत जों हिमबतक हिमलाइका अ हिमबतक हिमलाइथानिओ जों अजागाव नायनायदि बोरै चराय बुरा अकरा आबाहाय केबो हिलाइलिया जतनो थानसानि खरांनो आसके खनाका थानसानि खरांनो आसके यासाखा जे बसकांनि सालो गप्लाय इंनानि याकनि जोंनो केबो ताई कसारि मानलिया दिनै अजागाव जों अककनो सानानि नायो दिनै बरमगोनां अकरा चिनि रतीश त्रिपुरानो कराची नो बुद्धिवै कप्लाय खायमानि अर्थ हंगांकाय चिनि बुबाग्रानो जों कप्लाय खालायमानि खालायनाय ताई चिनि देमसरा कजुसरा आमचायो आमुतै चिननो जों धीरेन्द्र देव बर्मानो जों कप्लाय खाय रहमानि बुबाग्रानो कप्लाय खायमा खालांनाय ताई करमसराव जों बरमगोनां बिके रांखलनो कराची नो बुद्धिवै कप्लाय खालायमानि अर्थ आबनंनाय चिनि बुबाग्रा नि थानसानो हामजागै जों बुबाग्रानि थानसानो बुद्धिमानि खालायनाय आमबागै खाजानि ताकुतै बुकुसं नरक जत्तनो न खाका हामिया फरो ताई ताबुकसाक जरा जे थानसानि याप्रि मानजु फाइका नरक बरक जत्तनो जों बुबाग्रानि बदलनि इंगै तिनि तिप्रा दफानि थानसानि इंगै जों लामसगो ताई बसकांनि सालो बहायनो नरक तैबो अबहायके तिनि याप्रि मानजुदि तिनि तिप्रा दफानि थानसानि याप्रि मानजुदि लामसगो ताई बसकां 23 तारिख बसकांनि 23 तारिख चिनि हकु तैसानि जे स्कुल फिल्ड आजागाव जों 20-25 থেকে বা 30,000 नि मत जों ग्यादारिं खालायनानै थांतंगो चिनि बुबाग्रा थानसानि खरां जे कप्लाय खे सारनाय चिनि बुबाग्रा महाराज श्री प्रद्युत किशोर देव बर्मान बो फाइतंगो आबुनि बागै नरक बरक बो अ आवाय मुंनि बिसिंति जे खालाय तंनायरक बसकां 23 तारिखो अ मासनि 23 मार्च नरक जेसाके फानो जे जानिजा मानति जे जानिजा सुक्तै नरक फाइले जादि ताई अतिप्रा दफानि थानसानि खरांगो नरक खरां मानजु फाइदि जतनो बेलाय हामबाय बुबाग्रा लगिरिखा चिनि तिप्रा दफा थानसा ओंखा बेलाखायनो हामबाय जतनो बेलाखायनो हामबाय जतनो बसकां 6 तारिख एप्रिल एडिसि चंमारी এই চংমারিও ছয় নং মনুসলিতা কেন্দ্রনি প্রার্থী হিসাবে আনো মনোনীত খাইজাখা বুবাগ্রা এবং আইন কিতিনি বদলঙ্গই আং যথেষ্ট হামবাই জানাবো যে এই যে নির্বাচন বা এবার চংমারি আবো খুব গুরুত্বপূর্ণ চংমারি এই চংমারি যাহাতে চিনি ত্রিপুরাসা থানসা এবং বুবাগ্রানি যে স্লোগান বুবাগ্রানি নাহরমুং যে থানসানি বাগै এবং থানসানি যে লাম अब एडिसि जतनो कपलाय खाई पाइरखांखाय बसकां चिनि टिप्रासानि बागै एकटन गताल एकटा चबा गताल एकटा चिनि जे याप्रि सानाय आबनि बागै जतनो थानसांगै चिनि बदलनि मनुसलेंका करार मार्का चिन्ह आनि आइन पिटिनि करार मार्का चिन्ह उनखाय देमसरा कजुसराबो ठीक चिनि धीरेन्द्र देव बर्मा बोनो अमति चिन्ह ठीक पासापासि चिनि 4 नং करमसरा केंद्र এই করমসরা কেন্দ্র চিনি ত্রিপুরা হানি সবচেয়ে একটা নাংকুমানি বরক যে বরকনি ইতিহাস যে বরনি রাজনৈতিক চবা ত্রিপুরা রাজ্য পিরজাক যে বিকে রাংখলনো আরো বৈশাগো বিনিখাই আবার করাত মার্কা বরং যখন কপলাই খেলি পাইরগৈ ত্রিপুরা ইয়াপ্রি হিমনানি বাগৈ যখন থানসা
엉대 인양 여터나 거보고 এবং পাশাপাশি তাগুনো যারা চাপদেগি আফ তাকুকসং বুকুকসং যিনি 이 단찬이 라면 파이 아파 그런 것은 거는 무수고 이제 6 তারিখনি আগে যতনো যিনি বিজেপি হিনিয়া কংগ্রেস হিনিয়া সিপিএম হিনিয়া এবং আইপিএফ হিনিয়া যত যিনি 단찬이 라마 단찬이 যে ইয়াফরি আর যত ফাই গুথমনাই হিনে আং যতনো কইও এবং 23 তারিখ যে বুবাগরা ফাইনাই যিনি হক দিশা স্কুল মাঠো আরো যাতে হাজার হাজার বরক কমপক্ষে 10-20 হাজার বরক প্রথম লাগি जों বুবাগরানো जों যিনি খানো जों অন্তত পক্ষে जों খাতুং খাইরনাই আবনি বাগি যতনো কইও এবং ওই গুরুত্বপূর্ণ দিন 23 তারিখ আরো যাতে যত মানজা বাইনেন বাগান কই আনি জিকন্তে কক আরনো কথা Bubagra long live, Bubagra long live, Dipramata long live, INPT long live, Dipradofa long live, Antony Boyar long live.